So we stopped by at the mosque and we found this. Temptation. And I got these. So tadi beli ini, coba pedes. That's good. Yeah. Just. Oke, sekarang kita di Bukit Genting Hill. So you can see Penang from here. It's coconut party. I wish you were here with me. Look at this view. Kita tadi minum kelapa muda di sana. Dan ini ada kelapanya. Nggak lewat sini. Iya. Nggak tahu. Nggak dibikin jalan kayak begini, makanya. Jadi mumpung kita di balik pulau, sebelum balik ke Georgetown, berhenti sebentar buat Udah jadi biji. now sekarang jalan-jalan mengitari Georgetown. Dan cari makan juga. Karena belum makan seharian. Baru yang kemarin belum ada. Ini kota tua. Banyak sekali antrian di sini untuk minuman. Ini salah satu yang paling ikonik di sini. Foto lagi sama ini Ibu. Hai. Nadira. Peace. Amai, Kabar. why you keep quiet? I'm not gonna speak Indonesian with you again. Bisa starving. Kita kemana? Ke Masjid Kapitan Keling. Aha, That way. Armenian Street. No.
Captain Kling Street. Captain Kling Street. Yeah, that one. No idea. Balapan. Nggak mungkin ada orang keluar harus sholat. Ceritanya baru kelar. So finally we're back in the hotel. Yeah, one room with. So dia lagi mandi sekarang. Tadi habis keliling-keliling, habis itu terakhir makan malam di food court dekat sini. Cuman tadi nggak sempat ngambil video atau foto, lapar banget. Karena seharian tadi nggak makan nasi. Well, finally here. Dan besok itu hari terakhir di Penang, habis itu ciao Jakarta. Well. Let's see what we gonna do after this. Maybe just chill out or go somewhere else. Kan? Muterin coba. Ini coba nih lihat.